Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui quelques idées de recettes super simples et délicieuses. Une soupe thaï, un dessert en verrine à base de kunafa et crème, des sandwichs avec pain tortilla, des mini pizzas à la shakshuka et on termine par un plat indien super parfumé et une assiette de fruits pour la soirée. On va commencer par le dessert et je vais utiliser de la kunafa, donc ce qui me restait de la dernière recette de la dernière fois. Je vais prendre juste une partie et le reste je le range pour une autre fois. هنايا عندي الكنافه اللي بقات ليا من المره اللي فاتت، غادي ناخذ منها واحد شويه والشي الاخر غادي نخبيه حتى شي مره اخرى. Donc je vais la mettre dans un mixeur et je vais la mixer. من بعد كنشدها كنديرها في شي طحانه كهربائيه وكنطحنها مزيان. On prend ensuite une poêle, on va mettre dedans un morceau de beurre, donc j'ai mis un peu trop, je vais réduire un peu. هنايا شديت مقله درت فيها شويه ديال الزبده، حيدت منها لحقاش درت بزاف، نقص منها واحد شويه تقريبا واحد 15 غرام، c'est environ 15 grammes de beurre. Et je mets la kunafa dedans, je la fais revenir, il faut qu'elle soit bien imprégnée de ce beurre. كنخلطها مزيان حتى كتشرب مزيان هذيك الزبده وكنبدا كنحمر فيها على عافيه، كتكون هكا ما بين وبين، ما كتكونش قليله وما كتكونش مجهده، ولكن ردوا بالكم راه دغيا كتحرق. Donc il faut faire attention parce que ça brûle rapidement. On va ajouter une cuillère de sucre au milieu de cuisson et on continue à la faire dorer. كنزيدو فيها واحد المعلقه ديال السكر وكنزيدو كنبقاو نحمروا فيها مزيان. Une fois que c'est fait, on va la débarrasser dans un saladier. ملي صافي ملي كتحمر مزيان كنحيدوها ونحطوها جانبا. Ensuite, on commence à préparer la crème. Dans une casserole, on met 1 litre de lait, 100 g de sucre, un jaune d'œuf, une cuillère de vanille liquide, 70 g de fécule de maïs. On va mélanger tout ça à froid. Ensuite, on allume le gaz. هنايا عندي يطرو ديال الحليب، 100 g ديال السكر، صفار بيضاء، معلقه ديال الفانيلا و70 غرام ديال النشا. كنخلطوهم مزيان على البارد ومن بعد عاد كنشعلوا عليهم العافيه وكنخلطوا مزيان حتى كتعقد. Donc on va mélanger jusqu'à épaississement. On continue à mélanger pendant 2 minutes et on éteint le feu. Ensuite, on va partager tout ça dans des verrines. Donc on va mettre un petit fond dans les verrines et je mets par-dessus la kunafa bien dorée. Donc voilà, une bonne couche. Donc ça veut dire la première couche c'est la crème, la deuxième couche c'est la kunafa et on va continuer ainsi jusqu'à remplir les verrines. من بعد كناخذ كويسات كندير فيهم الكريمه من التحت وكندير الكنافه الوسط وكنولي نعاود ندير الكريمه فوق منهم ونكمل بالكنافه من الفوق. Pour la décoration, on va mettre quelques pistaches et des amandes concassées. وبالنسبه للتزيين درت شويه ديال البيستاش ودرت شويه ديال اللوز مهرمش من الفوق، والتزيين بطبيعه الحال كيبقى اختياري. Soit on va préparer un sirop et le mettre par-dessus, soit vous faites comme moi j'ai mis du miel, j'ai du miel d'acacia, donc j'ai mis un petit peu, une petite cuillère par-dessus. بالنسبه للفوق الا بغيتو تصايبوا شي سيرو ولا كان عندكم شي عسل مزيان تقدروا ديروه عليها من الفوق. والديسير ديالنا ها هو واجد. Voilà, le dessert il est déjà prêt et c'est super délicieux. Maintenant, on va préparer la pâte à pizza briochée. Ici, j'ai 200 ml de lait avec 8 g de levure boulangère sèche et une cuillère de sucre. Je vais mélanger tout ça. هنايا عندي 200 ملل ديال الحليب دافي وزدت عليه 8 غرامات نتاع الخميره ديال الخبز ومعلقه ديال السكر. كنخلطهم مزيان مع بعضياتهم وكنزيد عليهم 20 غرام ديال الزيت. Donc j'ajoute 20 g d'huile d'olive. Je mets également 200 g de semoule extra fine. كندير 200 g ديال السميده الفينو وكندير 250 g تاع فرينه. Donc j'ai ajouté également 250 g de farine et 8 g de sel و8 غرامات نتاع الملحه. كنشدهم وكنعجنهم مزيان. Donc on va bien les pétrir. Pendant le pétrissage, j'ai dû ajouter 2 à 3 cuillères d'eau. فاش كانت كتعجن زدت عليها تقريبا واحد 2 ولا 3 المعالق نتاع الماء. Donc on met dans un saladier, on laisse reposer 1 heure. كنديروها في شي saladier وكنخليوها كتخمر تقريبا واحد الساعه ديال المكانه. On dégaze ensuite la pâte et on va l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je mets un petit peu de semoule extra fine sur le plan de travail. من بعد كنجبدوا العجينه كنحيدوا منها هذاك الهواء وكنديروا شويه ديال السميده في سطح العمل وكنسرحوها بالمدلك بحال هكا. À l'aide d'un emporte-pièce ou bien d'un petit bol ou un verre, on va faire des empreintes dans la pâte et ça va être nos mini pizzas. من بعد كنشدوا شي زليفه ولا كاس ولا قطعه ولا باش ما بغيتو كنشدوهم وكنديروا هكا بيتزات صغيورين. Donc on va les déposer dans un plat qui va aller au four. كنديروهم في البلاطو اللي غادي يمشي للفران والعجينه اللي كتبقى لنا بطبيعه الحال ما كنلوحوهاش كنوليو عاوتاني نطويوها مزيان
كتطوى هكا، كنطويها كل مره كنطويها باش تزقاد مزيان صافي. وكنعاود ندير بها بيتزات صغيورين. Et bien sûr la pâte restante je ne la jette pas, je l'étale à chaque fois, je l'étale et j'en sors des mini pizzas. Voilà, jusqu'au dernier petit bout de pâte, donc je l'étale et ça m'a donné en tout 11 pizzas. Voilà. Je les couvre, je les laisse reposer 30 minutes. كنغطيهم نخليهم يرتاحوا 30 دقيقة. Je vais préparer la farce avec laquelle je vais remplir les pizzas. Donc dans une poêle, je mets un oignon et je mets un petit peu de poivron de couleur, la moitié de chaque poivron, rouge, vert et jaune. 2 tomates et je mets également une petite cuillère d'ail coupé en petits morceaux. Je mets du sel et du poivre. كما شفتوا درت البصله، درت الفلافل ديال الالوان، درت 2 مطيشات ودرت الملحه والفلفل الاسود ومعلقه ديال الطماطم المركزه. J'ai ajouté également une cuillère de concentré de tomate, tout ça sur un feu doux. Ça cuit vraiment très très vite. On va bien mélanger et on laisse refroidir. Les pizzas ont bien gonflé. Je vais aplatir le milieu à l'aide d'un verre. كما شفتوا البيتزا ديالنا خمروا مزيان. كنسطحوهم بشي كويس هكا من الوسط. Je mets du fromage mozzarella et je mets la sauce par-dessus. من بعد كندير فوق منهم الجبن ديال الموتزاريلا وكندير هذيك الشكشوكه اللي وجدناها كنديروها فوق منهم. Voilà, je mets un peu partout et je mets dans un four préchauffé à 220 degrés. Je la mets tout en bas dans le four. كما شفتوا كنديروها لتحت في الفران تماما. كنديرها كطيب 15 دقيقه على 220 وملي كتبقى ل5 دقائق الاخرى كندير شويه ديال الجبن. Donc les 5 dernières minutes, je mets un petit peu de fromage râpé par-dessus. Le temps de cuisson, c'est environ 15 minutes à 220 degrés. Et maintenant, on va préparer la soupe d'ail. Dans une marmite, on va mettre un peu d'huile d'olive. Ensuite, on va ajouter quelques morceaux de poulet coupés en petits morceaux. Voilà, je mets du sel et du poivre et je mets une cuillère et demie de fécule de maïs et je fais revenir tout ça sur un feu moyen. هنايا درت شويه ديال الزيت في هاد الطاوه ودرت عليها ظريفات نتاع الدجاج ديال الصدر ديال الدجاج، درت الملح والفلفل الاسود ودرت معلقه ونص نتاع النشا وخليتهم هكا كيتقلاو بشويه بشويه. J'ajoute des morceaux de poireaux, donc vous pouvez les couper plus petits. Moi ils étaient dans le congélateur coupés comme ça grossièrement. هنايا درت زدت عليهم شويه ديال البرو كان عندي في الكونجيلاتور، تقدروا تقطعوا طريفات صغيورين صغر من هكا. J'ajoute quelques champignons de Paris, des champignons frais. زدت عليهم شويه ديال لي شامبينيون يكونوا طريين ولا الا ما كانوش عندكم ديروا معلبين، ولكن هو من الاحسن يكونوا طريين. ان بouillon de légumes وست دامه ديال الخضر. pouvez mettre un bouillon de poisson par exemple. الا كانت عندكم دامه ديال الحوت تقدروا ديروها باش يجي المذاق شويه هكا مخلط. دونك جو لي ميت اي جو لاجوت. كنفرتها هكا وكنزيدها وكنولي نزيد نخلط شويه، كنخليها هكا كتقلى على نار هادئه. On va arroser ensuite avec un peu d'eau chaude. من بعد كنزيدوا عليها شويه ديال الماء سخون وكنحركو مزيان. كتبقى ديك كتجينا ديك المرقه كتجي هكا شويه بحال الا عاقده النبلوله. جاجوت ان بو سيلري، كنزيد شويه ديال الكرافس حتى هو عندي في الكونجيلاتور مقطع طريفات صغيورين. Je mets deux carottes en julienne, vous pouvez les râper si vous le souhaitez. وست جوج ديال الجزرات كما كتشوفوا مقطعين على هذا الشكل هكا رقيقين بالطول. J'arrose encore avec de l'eau chaude, donc je mets une bonne quantité pour la cuisson. Dans un bol à côté, je mets un peu de vermicelle chinois, je l'arrose avec de l'eau tiède, pas de l'eau chaude. هنايا عندي شويه ديال الشعريه الصينيه درت لها شويه ديال الماء دافي، ماشي الماء سخون، الماء دافي. ومن بعد قطعتها. علاش الماء دافي؟ حيت الا درنا لها الماء سخون غادي طيب وغنوليو حنا نزيدوها في لا سوب وغادي تعجن. Donc j'ai mis de l'eau tiède parce que après elle va finir la cuisson dans la soupe et si on met l'eau chaude dès le départ, elle va devenir comme de la pâte au fait dans la soupe et ça n'a aucun intérêt. Voilà, je l'ajoute dans la soupe, je la laisse 2-3 minutes. صافي من بعد كنزيدها في هذيك الشوربه، كنخليها تقريبا واحد 2 ولا 3 دقائق. صافي وتقريبا الشوربه ديالنا ها هي وجدات. في الاخر كنزيد لها واحد 3 ديال المعالق كبار ديال صوص الصوجا. في الاخر كنزيد لها après j'ajoute 3 cuillères de sauce de soja. Donc je me suis mêlé un petit peu les pinceaux avec les deux langues, ce n'est pas évident du tout avec le ramadan.
Et maintenant, on prépare les mini sandwichs avec le pain tortilla. C'est vraiment très simple et facile. On le fait à la dernière minute. Dans une poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive avec quelques morceaux de poulet. هنايا كنشدو مقله كنديرو فيها شويه ديال الزيت وكنحطو فيها طريفات ديال الدجاج. كندير شويه الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. Donc on met un peu de sel et un peu de poivre et on les fait dorer des deux côtés. فعلا هاد الساندويتشات زويونين كيعجبوا الولاد بزاف وكيداروا في اخر دقيقه يعني دغيا دغيا كيوجدوا. Pour la suite, on va prendre les mini pains tortilla. Ici, j'ai un mélange de salade, tomate, oignon avec de la vinaigrette. هنايا عندي مخلطة شلاضة ديال الخس مع مطيشة مع شوية ديال البصلة وفيها فينيغريت عادية مكترة جوست مكترة فيها شوية ديال المايونيز. من بعد كناخدو الخبيز ديال التورتيا وكما شفتو كنحطو فيه لا سالاد وكنحطو فيه طريف ديال الجبن وكنحطو هذيك الطريفات نتاع الدجاج وها هما الساندويتشات حاضرين. Donc vous voyez le montage est vraiment très facile. On met notre salade avec le fromage et les morceaux de poulet et c'est déjà prêt. Maintenant, on va commencer à préparer le plat indien. Dans un saladier, on va mettre des morceaux de poulet. Là, j'ai un mélange de morceaux de poulet petits et grands. On met un peu de curcuma, un peu de paprika et un peu de sel et on mélange bien. هنا عندي طريفات نتاع الدجاج كاين كبار وكاينين صغار مخلطين ملحه وشويه ديال الكركم وشويه ديال التحميره. On prend un faitout et on met dedans un peu d'huile et on va faire colorer ces morceaux de poulet. من بعد كنشدو واحد الطاوه ولا مقله وكنحمروا فيها دوك الطريفات نتاع الدجاج من هنا ومن هنا. ملي كيتحمروا من بعد كنحيدوهم. Donc une fois qu'ils ont bien coloré, on va les retirer et on va laisser place aux épices qui vont bien parfumer ce plat. Donc ici, j'ai un oignon, 2 bâtonnets de cannelle, des graines de cardamome, des clous de girofle, des feuilles de laurier, 4 gousses d'ail, un morceau de gingembre frais et des feuilles de curry fraîches. هنايا عندي البصلة، عندي القرفة، عندي الكرداموم، الحبة ديال الهيل، عندي القرنفل، كاين الوراق نتاع الرند، عندي 4 ديال الرويسات نتاع الثومه، عندي الثومه مورسو ديال سكينجبير اخضر، وعندي الوراق ديال الكوري خضر كتلقاوهم كيتباعوا في المحلات اللي ديال الهنديين. Les feuilles de curry donnent un goût exceptionnel. Si vous pouvez vous les procurer, ceux qui habitent par exemple dans la région parisienne, il y a des magasins hindous à la porte de la Chapelle. Vous pouvez les trouver sans problème, ça se vend dans des sachets. Donc on va faire revenir tout ça quelques instants. On ajoute 2 tomates. من بعد ما كنقليو هاد الشيء مزيان كنزيدوا عليهم 2 نتاع الطماطم كنكونوا مقشرينهم ومقطعينهم طريفات صغيورين. Donc les tomates sont épluchées et coupées en petits morceaux. On continue à faire revenir tout ça. Donc c'est un plat qui se prépare rapidement. Tout va très vite. On va ajouter 3 bonnes cuillères de crème épaisse. كنزيدو 3 ديال المعالق كبار نتاع الكريمه اللي كتكون هكا شويه عاقده. صافي وكنبقاو كنحركوها وكنقصوا عليها العافيه تماما من بعد وكنخليوها كطيب تقريبا واحد 5 ولا 6 دقائق. Donc ensuite on va baisser le feu et on va laisser tout ça mijoter pendant 5 à 6 minutes. On va rajouter de l'assaisonnement, du sel, du paprika, du poivre, du curcuma et du curry. وغادي نزيدو دابا العطريه نديرو الملحه فلفل اسود نديرو التحميره ونديرو الكركم ونديرو الكاري. هادشي كله كنزيدوه وكنخلطو مزيان صافي كنغطيوها وكنخليوها تزيد تكمل الطياب كما قلت لكم 5 ولا 6 دقائق. Donc maintenant on va bien mélanger et on fait cuire encore comme j'ai dit 5 à 6 minutes et le plat il est déjà prêt. On n'ajoute pas du tout d'eau. Juste quand on met la crème on baisse le feu. ما كنزيدوش الماء تماما غير ملي كنزيدو لا كريم كنقصوا عليها العافيه كنغطيوها وكنخليوها هي كدير هذيك الميها ديالها كتكون. والصلصه كتجي زويونه بلا ما تزيدوا حتى قطره ديال الماء. Voilà, هاي النتيجه. Donc voici le résultat. Moi je l'ai servi avec du riz. Le riz j'ai déjà partagé la recette avec vous plusieurs fois. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je n'ai pas mis la vidéo du riz. Et pour la soirée, j'ai préparé une assiette de fruits. Il faut dire que franchement, après le ftour, on n'arrive pas du tout à manger. Les enfants, ils arrivent à grignoter un peu, mais les adultes, franchement, impossible. On mange une seule fois, on essaye, mais on n'arrive pas. Là, j'ai préparé une assiette de fruits, ça va, ça passe. Les fruits, ça passe beaucoup mieux qu'un plat sucré ou salé. صافي. وبالنسبه للسهريه كتعرفوا الواحد صاي كيفطر كيتطلق ما كيقدر لا ياكل لا حتى شي حاجه. وجدت هذا الصحن هذا ديال الفواكه كوم سا الواحد يعني منين يحس بشويه ديال الجوع يقدر ياكلو. الجوع ما كيجيش، الجوع ما كاينش، ولكن باش الواحد ياكل شي حاجه في الليل وصافي.
Voilà, avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt. نتمنى الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم إن شاء الله ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة. باي باي.